जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। मु संतोष कुमार दास आपण मानक मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च सेंटर स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, गत एपिसोड रे आमे आलोचना करथिले आपण मन निजे केमती आपण को नक्षत्र को नक्षत्र में आपण जानिबे केमती जानिबे डिग्री अनुसार जो आपनकर जातक तयारी हेछि से जातक रा आपनकर जे कोनसी गोटे अछि तालपत्र रो कोथरो गोटे लेखा हेतिबा आपनकर सेठी देखिए आपनकर चंद्र आपण राशि केमने चंद्र जो राशि रे लेखा एटा आपण जानतु आपण जो जातक जो कुंडली रे चित्र हेतबो ए ऊपर घरटा सब पळबा होछि मेष राशि तापर आंटी क्लॉकवाइज आपण गणेश वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनुकर कुंभ मीन 1 2 3 4 राशिटा संख्या आपण मन रखिबे। 1 नंबर राशि आपनकर मेष राशि, 7 नंबर हला तुला, 4 नंबर कर्कट, आपनकर 10 नंबर हला मकर। बुझे होछि ई चारटा भले तापर वृष मिथुन से अनुसार आपण नंबर अनुसार मन रखिदेले जो घरे च लेखा हेतबो सेटा आपनकर राशि। बुझ पाले बारंबार कहै तापर आपण डिग्री देखे चंद्र रो डिग्री सब गुडा ग्रह पर डिग्री लेखा हेतबो। हमें गत एपिसोड आलोचना कले जे गोटे घर होछि 30 डिग्री, गोटे नक्षत्र केते डिग्री रुहे ना गोटे नक्षत्र आपनकर 23.20 डिग्री रुहे ए सॉरी 13.20 डिग्री रुहे। बुझ पाले कि तो ए जो डाहाण पटे आपण लेखा हेतबो देखिबे जातक डाहाण पटे बा आपण जोटे लेखा हेतबो ग्रह मानकर डिग्री एठी चंद्र रो डिग्री लेखा हेतबो। बुझ पाले कि चंद्र केते डिग्री रे अछि हमें जानिछे गोटे नक्षत्र होछि 13.20 डिग्री हला गोटे नक्षत्र होछि 13.20 डिग्री 20 डिग्री। बुझ पाले कि से अनुसार गोटे घर होछि 30 डिग्री गोटे गोटे घरे केतेटा नक्षत्र हो तीनटा नक्षत्र गोटे नक्षत्र चारिटा चरण टोटली घर को 30 डिग्री को हम 9 चरण रे विभक्त करिछे 9 चरण तेणु गोटे नक्षत्र 4 चरण दुईटा नक्षत्र 8 चरण आ गोटे नक्षत्र गोटे चरण रहला गोटे डिग्री होछि आपनकर 3.20 डिग्री। बुझ पाले चंद्र डिग्री अनुसार आपण हिसाब कर देबे को नक्षत्र अछि हला ता पूर्व एपिसोड कितले मेष राशि रो नक्षत्र के वृष राशि रो नक्षत्र गुडा सब चेंज होते नक्षत्र राशि गुडा चेंज होते नक्षत्र गुडा सब चेंज होते केवल भाव गुडा ग्रह गुडा सब चेंज होते राशि गुडा जेंती नक्षत्र गुडा भी नक्षत्र भी चेंज होते नक्षत्र गुडा सेंती स्थिर बुझ पाले नक्षत्र गुडा एटा तांकर मेष रे वृष रे मिथुन करे इत्यादि ग्रह गुडा खाली अवस्था चंद्र जो ग्रह चंद्र जो राशि रे जो नक्षत्र आपन से नक्षत्र बुझ पाले आपण जानि पाले एबे हम आलोचना करबा जे आपनकर को महादश रे जन्म आपण जानिबे के हला आपनकर को महादश को ज्योतिष न पजे हम जान देबे के देखंतु मु एठी आपण लिखि देछि ग्रह और नक्षत्र गुडा हला 1 10 19 हला नक्षत्र संख्या एटा हला दशा वर्ष आपनकर ई जोटा लिखिछि एटा होछि दशा वर्ष बुझे होछि केतु होछि तीनटा ग्रह के ना 1 10 19 नक्षत्र हम जानि छी 1 नंबर नक्षत्र के अश्विनी हला तापरे 9 गण 1 9 1 8 1 ରୁ 8 गण 10 सॉरी 1 ରୁ 9 गण 10 पुणी 9 19 2 ରୁ 9 हला 11 पुणी 9 20 सब में 9 9 डिफरेंस होछि केतु रो तीनटा नक्षत्र के अश्विनी मघा आ मूला बुझ पाले केतु ए तीनटा नक्षत्र जदि आपण देखिबे आपण जो राशि रे जन्म होइतांतो आपण सपोज आपण अश्विनी नक्षत्र हला
अश्विनी नक्षत्र जन्म होइछन्ति किबा मघा नक्षत्र जन्म होइछन्ति किबा मूला नक्षत्र जन्म होइछन्ति ताहले आपण जानत केतु महादशा जन्म होइछन्ति बुझि पाले कि हला किबा आपण दिजारे जन्म होइछन्ति किबा पूर्वा फाल्गुने जन्म होइछन्ति किबा पूर्वाषाढ़ जन्म होइछन्ति आपण शुक्र महादशा जन्म होइछन्ति बुझि पाले तो एई गुडा आपण देखंतु आपण आपनकर नक्षत्र जानि देले आपनकर राशि जानिले आपण नक्षत्र जानले तेणु आपण से अनुसार देखे आपण जो नक्षत्र जन्म होइतबे से नक्षत्र मानकर सब अधिपति ग्रह अछन्ति हला जेमते आपण अश्विनी मघा मूला रहले केतु शुक्रक नक्षत्र किए दिजा पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ ये तीन रहले शुक्रकर जदि दिजा नक्षत्र के जन्म होता है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के किए जन्म होता है कि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जन्म होता है से शुक्र महादशा जन्म है बुझिपारे कि जदि ये तीन टा नक्षत्र किए जन्म होता है शुक्र कारक बुझिपारे कि ये तीन टा नक्षत्र जन्म शुक्र निश्चित भाव कारक है अश्विनी और आपनकर मघा मूला नक्षत्र जे जन्म हो केतु कारक रविंकर तीन टा नक्षत्र किए रविंकर कृतिका उत्तरा फाल्गुनी आ उत्तराषाढ़ है ये तीन टा नक्षत्र रविंकर जदि ये नक्षत्र के जन्म होता है रवि फेवरेबल बुझे रवि सपोर्टिंग प्लानेट बुझेगा तेणु सब मन रखिए को ग्रहंकर को नक्षत्र आप गोटे कागज कलम धरी नोट कर सब नोट कर निश्चय जापर रविंकर ये तीन टा नक्षत्र चंद्रंकर किए गले आम जाने चंद्रंकर तीन टा नक्षत्र रोहिणी हस्ता आ श्रवणा है चंद्रंकर रोहिणी हस्ता आ श्रवणा ये तीन टा नक्षत्र जदि ये तीन टा नक्षत्र के जन्म होता चंद्र सपोर्टिंग प्लानेट चंद्र सपोर्ट करेंगे कारण चंद्रकर ये तीन टा नक्षत्र चंद्र ये तीन टा नक्षत्र उपभोग करते बुझिपारे कि मंगलकर मंगलकर किए ना मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा ये तीन मंगलकर है राहुंकर होगा कि से ना आद्रा स्वाति और शतभिषा ये तीन टा राहुंकर बृहस्पति पुनर्वसु विशाखा आउ पूर्व भाद्रपद शनिकर पुष्या अनुराधा आउ उत्तरा भाद्रपद बुधंकर अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती बुझिपारे ये 9टा ग्रहंकर सबु ग्रहंकर तीन तीन टा नक्षत्र है यही नक्षत्र जो मान जन्म होते से मानक सपोर्टिंग प्लानेट मैंने सपोर्ट कर ऑटोमेटिकली शुभ फल देवे बुझिपारे तेणु केतुंकर दशा वर्ष केते वर्ष ना 7 वर्ष केतु महादशा 7 वर्ष भोग होता है आम 120 वर्ष विंशोत्तरी दशा अनुसार आम कुंडली लग्न कुंडली विचार कर विंशोत्तरी दशा अनुसार मनुष्यर परमायु 120 वर्ष के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष अनुसार से अलग कथा आप खाली जानते मनुष्यर परमायु 120 वर्ष तेणु विंशोत्तरी दशा प्रायतः आमर ओडिशा विंशोत्तरी दशा हिसाब से आम जातक विचार कर केतु महादशा 7 वर्ष शुक्र महादशा 20 वर्ष सपोज आप रवि महादशा जन्म होती रवि मातृगर्भ भोग गला जेती रहा आप 6 वर्ष रवि महादशा कि जेती वर्ष मातृगर्भ गर्भ 3 वर्ष जाइए 3 वर्ष है 3 वर्ष पर आप रवि चंद्र महादशा आरंभ हो मंगल महादशा आरंभ होता है राहु महादशा बृहस्पति महादशा शनि महादशा बुध महादशा पुणी केतु महादशा शुक्र महादशा चलो बुझिपारे कि एमती सपोज आप राहु महादशा जन्म होती राहु महादशा आपंकर पड़े 18 वर्ष तापर बृहस्पति महादशा 16 वर्ष शनि महादशा 19 वर्ष बुध महादशा 17 वर्ष पुणी केतु महादशा 7 वर्ष शुक्र महादशा 20 वर्ष रवि महादशा 6 वर्ष चंद्र महादशा 10 वर्ष मंगल महादशा 7 वर्ष एम चलो है सीरियली आप राहु महादशा केतु महादशा आरंभ से मैंने राहु पर बृहस्पति आसवे बृहस्पति पर शनि शनि पर बुध तापर शुक्र शुक्र ए केतु तापर शुक्र तापर रवि तापर चंद्र मंगल एमती चलो है एगुड़ा सब सीरियली एमती चले जमती आम राशि गुड़ा मेष पर वृष आप मेष पर कर्कट कहीं ना मेष पर वृष अच्छे वृष आसवे महादशा भी एमती सीरियली चले है जो ज्योतिष मान महादशा गणना करती आप महादशा सीरियली आसे
ଯାହାର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ସେଇ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସପୋଜ ଜଣେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହେଲା। ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା 16 ବର୍ଷ। ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କୁ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ମୁଁ ମହାଦଶା ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ କରିବି। ଆପଣ ମହାଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତଦଶା ଏଗୁଡା ସବୁ କେମିତି କଣ ବାହାର କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ବେସିକ ନଲେଜ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପଢିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଆପରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଝିବାର କାରଣ ଯେ ଆପରେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ନକ୍ଷତ୍ର, ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ହେଲା। ସେ ବିବାହରେ ସେଠି ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରଟା ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ। ବିବାହ ଦଶମାଳକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏପିସୋଡଟା ଏଇଥିପାଇଁ କଲି, ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ହଉ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ, 9ଟି ଗ୍ରହ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର 3-3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଆପଣ କେତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। କେତୁର 1 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, 9 ଗଣିଦେବେ 10 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ପୁଣି 9 ଗଣିଦେବେ 19 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର। କେତୁ ମହାଦଶା ପ୍ରକରଣ ଆସିବ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା। ଯଦି କେତୁଙ୍କର ଗଲା, ଶୁକ୍ରଙ୍କର 2, ରବିଙ୍କର 3, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 4, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 5, ରାହୁର 6, ବୃହସ୍ପତି 7, ଶନିର 8, ବୁଧର 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟା ଗ୍ରହ କେତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଧ ପାଖରେ ସାରିବେ ସିରିଆଲି। 9ଟା ଗ୍ରହଙ୍କୁ 9ଟା ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତୁର 1 ନମ୍ବର 9 ମିଶେଇ ଦେଲେ 10, ପୁଣି 9 ମିଶେଇ 19। ଶୁକ୍ରଙ୍କର 2 ନମ୍ବର 9 ମିଶେଇ ଦେଲେ 11, ପୁଣି 9 ମିଶେଇ ଦେଲେ 20। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର 3-3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଉ ଦଶା ବର୍ଷ ଗୁଡା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଆପଣ ନମ୍ବର ବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ରାଶି ଗୁଡାକୁ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦଶା ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦଶା ବର୍ଷ କୋଉ ଗ୍ରହ କେତେ ବର୍ଷ ଭୋଗ, ମହାଦଶା ଭୋଗ ଦିଏ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମନେ ରଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ସେଇ ମହାଦଶାରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସପୋଜ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 5 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ମୃଗଶିରା ନମ୍ବର, ସେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଟା ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଦଶା ବର୍ଷ ଗୁଡା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କେତୁ ମହାଦଶା 7 ବର୍ଷ, ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା 20 ବର୍ଷ, ରବି ମହାଦଶା 6 ବର୍ଷ। ରବି ମହାଦଶାର ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହବନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଗୋଟେ ଲୋକ ରବି ମହାଦଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ, ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠୁ ସିରିଏଲି ଚାଲିବ। ମଙ୍ଗଳ ରବି ଆସିବନି, ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଏମିତି ଆସିବନି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାପରେ ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିବ। ରାହୁ ମହାଦଶା ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ପରେ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଚାଲିବ 16 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲିବ 19 ବର୍ଷ, ତାପରେ ବୁଧ ମହାଦଶା ଚାଲିବ 17 ବର୍ଷ, ତାପରେ କେତୁ ମହାଦଶା 7 ବର୍ଷ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଅତି ସହଜ, ଅତି ସରଳ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଖାଲି ଏଇ ଦଶା ବର୍ଷକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, କେତୁକୁ ଆଗ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେତୁ ପରେ ଶୁକ୍ର, ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ବୁଧ। 1 2 3 4 5 6 7 9 ଲେଖିଦେଲେ, ଆକୁ 1ରେ 9 ମିଶେଇ ଦେବେ 10, 10 9 19, ଏ 3ଟା ହେଲା କେତୁର। ଶୁକ୍ର 2 ହେଲେ 2ରେ 9 ମିଶେଇଦେଲେ 11, ତାପରେ 9 ମିଶେଇଦେଲେ 20 ହେଲା। ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ଏ ସବୁ ଏପିସୋଡ ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ଫିମେଲ ନକ୍ଷତ୍ର, ମେଲ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ, ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ, ପୁରୁଷ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ତା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଲେଡିଜ ଟାଇପର ରହିବ, ଲେଡିଜ ହେଇକି ଚାଲିବ। ତାର ବେଶୀ ଟିକେ ଆକର୍ଷଣ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ, ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା, ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା, ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିବା, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ସେଇ ଟାଇପ ରହିବ। ବୁଝିଲେ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ପୁଅ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। କି ଗୋଟେ କଣ କରିବ ସେ ଚିଣ୍ଟୁ ଦେବି ଯାଉଟା ଏମିତି ସବୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଗୁଡା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା ସବୁ ରହିବ, ମେଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଯୋଉ ମେଲ ନକ୍ଷତ୍ର କି ଫିମେଲ ନକ୍ଷତ୍ର କି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ମହାଦଶା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାଦଶା ଆପଣ କେମିତି ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ କରି ବାହାର କରିବେ।
କାହାକୁ ଆପଣ ଇଏ କରିବା ଦରକାର ନିଜେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବେ ମହାଦଶା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତାପରେ ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ମୁଁ କରିବି, ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ କରି ବାହାର କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ ଆମେ କରି ଯିବା। ଦର୍ଶକ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ଫିମେଲ ଆଉ ମେଲ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।